नमस्कार बंधुरा केमन आছেন सबाई आशा करी सबाई भालो आছেন। आज के आमी रान्ना करब चिंगड़ी माछ दिए चाल कुमड़ा। कड़ाईते तेल गरम होवार परे आमी पेঁয়াজ कुचि दिए दिलाम। पेঁয়াজ कुचि नाड़ाचाड़ा करे एकटु ब्राउन करे निलाम। तारपर 1 चामच आदा रसुन बाटा दिए दिलाम, 1 चामच हलुदेर गुঁড়ো, 1 चामच मरिचेर गुঁড়ো, 1 चामच धनियार गुঁড়ো, परिमाण मतो पानी दिए दिलाम। मशलाटा अर्धेक कषानोर परे आमी चिंगड़ी माछ और चिंगड़ी माछेर माथा बाटा दिए दिलाम। चिंगड़ी माछटा आमी भालोभाবে कषिয়ে নিলাম। तेलेर ऊपर मशलाटा भालोभाবে कषानोर पर आमी चाल कुमड़ा दिए दिलाम। चूलार तापटा बाड़िये दिते होबे कारण चाल कुमड़ाते एमनि पानी उठे अनेक। आमार हाजबैंडेर खुबই पछंदेर एकटी खाबार चाल कुमड़ो दिए चिंगड़ी माछ। चाल कुमड़ो देওয়ার পরে एमनि अनेक पानी उठेছে, आमी एक्सट्रा আর पानी देব না। এই पानी দিয়ে ভালোভাবে আমি কষিয়ে নেব। এরপর আমি কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। কাঁচামরিচ দেওয়ার পর আমি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিলাম। এরপর আমি ধনিয়ার পাতা কুচি দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।